Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wang Muhammad Zulfakar bin Muhammad Yusuf, berpegang Nometrix BP 2116054. Oke, hari ini saya ingin masukkan data-data mentah daripada Excel to SPSS. Oke, ini merupakan data yang diperolehi. Oke, first ialah jantina, di mana kami menggunakan numeric. Selain daripada semua name ini, string hanya digunakan pada fakulti dan juga tahun pengajian. Okey, seterusnya ialah measure. Measure semua menggunakan nominal, manakala umur pula kami menggunakan skat. Okey, first kita akan cek value jantina, di mana kami menggunakan 1.00 iaitu lelaki, manakala 2 ialah perempuan. Kita tekan OK. And then second, umur, okay, di mana 1.00 terdiri daripada 21 hingga 22 tahun, 2 22 hingga 23 tahun, manakala 3 ialah 24 hingga 25 tahun. And then kita akan klik OK. Yang ketiga ialah fakulti, di mana fakulti ini terdiri daripada 2, iaitu FPP dan juga FPEP. Kita tekan OK. And then pada tahun pengajian pula terdiri daripada 1, iaitu 1 hingga 2 tahun, 2 hingga 4 tahun, manakala 3 hingga 5 tahun saja. Okay, yang seterusnya ialah nama universiti. Di sini nama universiti hanya UMS, iaitu Universiti Malaysia Sabah. Kita akan klik OK. Okay, seterusnya SWLS 1 pula, kami telah masukkan value label dia, iaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 sedikit tidak setuju, 4 natural, 5 sedikit setuju, 6 setuju, dan manakala 7 iaitu akhir, iaitu sangat setuju. SWS 1 hingga 5 merupakan salah satu value yang hampir sama, so semuanya menggunakan sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Seterusnya ialah CLLS, iaitu value label dia ialah 0.00 iaitu 0, 1.00 ialah 1, 2.00 ialah 2, 3.00 adalah 3, 4.00 ialah 4, 5.00 ialah 5, 6.00 ialah 6, 7.00 ialah 7, 8.00 ialah 8, 9.00 ialah 9, dan terakhir ialah 0.00 ialah 10. Kita tekan OK. Manakala yang seterusnya iaitu S1 hingga A2 dan D3, kami menggunakan 0.00 ialah tidak langsung, manakala 1.00 sedikit atau jarang-jarang, 2 banyak atau kerap kali, dan 3 sangat banyak dan sangat kerap. S1, E2, D3, E4, D5, S6, E7, S8, E9, D10, S11, S12, D13, S14, E15, D16, D17, S18, E19, E20, dan E21. Di sini kami menggunakan value yang semua sama melalui data yang diperolehi. Melalui data view pula, ini merupakan data-data mentah yang telah dicampur. Maka daripada variable telah diterangkan sebentar tadi. Itu sahaja daripada. Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amirhan bin Tamsir, pemegang nomor metrik BP 211010167. Hari ini saya akan menerangkan cara untuk membuat penyaringan data, yaitu cleaning data
yang mana merupakan langkah untuk mengenal pasti sama ada terdapat masalah atau data yang hilang semasa data dimasukkan ke dalam SPSS. Oke, yang pertama adalah kita tekan Analyze. Lepas itu kita pergi ke Descriptive Statistik, pergi kepada frekuensi. Jadi di sini kita dapat lihat data-data itu. Terusnya kita masukkan data jantina ke dalam umur, fakulti, program pengajian, tahun pengajian, dan nama university. Jadi berikut merupakan paparan yang dapat dilihat sama ada data yang dimasukkan valid atau tidak valid, atau ada data yang hilang. Jadi semua data yang dimasukkan adalah valid. Yang pertama dapat ditunjukkan di sini frekuensi table, jantina, yang kedua umur, yang ketiga fakulti, yang keempat program pengajian, dan yang kelima tahun pengajian, dan yang terakhir adalah nama university. Jadi jadwal ini kita perlu tengok dengan teliti bagi memastikan data yang dimasukkan adalah valid dan tidak mempunyai data yang hilang. Itu saja untuk langkah kedua, yaitu penyaringan data. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Siti Halisa binti Mustar, pemegang kad matriks BP 2111091. Part yang seterusnya adalah compute variable. Yang pertama kita tekan transform, compute variable. Kita akan masukkan jumlah SWLS. Kita akan masukkan WLS1 jumlah SWLS telah ada. Yang kedua kita buat terusnya
Setelah kita memasukkan ketiga-tiga jumlah depression, jumlah anxiety, dan keempat-empat jumlah, itu jumlah SWLS, jumlah depression, jumlah anxiety, dan jumlah stres. Dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafizuddin Ahmad bin Amir, BP 211606114. Baiklah, saya akan menerangkan bagaimana untuk menganalisis data deskriptif statistik dengan menggunakan hasil kajian software SPSS. Baiklah, sekarang kita berada di data view di mana kita akan klik ke analyze dan klik pula deskriptif statistik, dan klik pula frequency. Dan di sini kita akan nampak beberapa yang kita ingin masukkan, iaitu pertama sekali adalah jantina. Kita akan masuk dalam kotaknya dan klik jantina, paste, dan klik umur, paste, fakulti, paste, program pengajian, tahun pengajian, dan nama universiti. Dan seterusnya kita akan klik statistik, di mana bagian percentile values kita akan klik quartiles, and then bagian center tendency kita akan klik mean, median, mode, dan di bagian dispersion ini kita akan klik beberapa, yaitu standard deviation, variance, range, minimum, dan maximum. And then klik continue. And then klik pula bagian chart, di mana kita akan klik bagian histogram and show normal curve on histogram, and klik continue. And then kita akan klik OK, di mana dia akan keluar data seperti yang berikut, yang menunjukkan data deskriptif statistik dari segi jantina, umur, fakulti, program pengajian, dan tahun pengajian, nama universiti, dan seterusnya adalah data dari segi histogram, di mana yang pertama adalah jantina, yang kedua adalah umur, dan yang terakhir sekali adalah tahun pengajian. Dan itu saja daripada saya untuk bahagian deskriptif statistik ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan bin Abdul Sahid, pemegang kad matriks BP 2110210. Okey, saya akan membuat ujian titis. Okey, pertama sekali kita pergi kepada analyze. Lepas tu kita kepada compare means dan kita pilih independent sample t-test. Independent sample t-test. Okey, di sini kita akan masukkan jantina ni, jantina kepada grouping variable. Okey, lepas tu kita akan define group. Sebab sekarang dia kan tiada group, jadi kita akan tekan define group. Jadi dia sudah auto di sini ada group 1, group 2. Kita tekan continue. Okey, lepas tu yang di atas test variable ni kita letak jumlah SWLS. Okey, ini adalah jumlah WLS, kita letak di atas sini. Lepas tu kita tekan OK. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa yang jadual pertama ni min lelaki adalah 20.50, manakala perempuan pula adalah 18.12. Standard deviation ataupun sisian piawai bagi lelaki adalah 6.41, manakala perempuan adalah 3.32. Okey. Di jadual kedua ni pula kita dapat tengok dia punya signifikan adalah 0.006. Lepas tu kita tengok dia punya two side P ni adalah 0.11 untuk equal variance assume. Equal variance not assume pula adalah 0.10.
Oke. Jadi di sini jadi di sini tidak terdapat perbedaan yang signifikan, dan juga hipotesis nol menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan bagi kepuasan hidup antara pelajar perempuan dan lelaki adalah ditolak disebabkan dia punya signifikan kurang daripada 0,05. adalah membuat analyze regression. Yang pertama kita tekan analyze, kita akan pergi pada regression dan membuka peta linear. Untuk dependent kita akan memasukkan jumlah SWLS, manakala untuk independent jumlah depression, jumlah anxiety, dan jumlah stres. Untuk statistik kita akan memilih estimate model fit dan continue. Manakala untuk plots, untuk paksi Z, untuk paksi X kita akan memilih ZPRED. Nah, kalau untuk paksi Y, ZRESID. Dan kita akan pilih normal probability plot. Kita akan tekan OK. Muncul seperti ini. Untuk variable entered, kita telah memasukkan jumlah stres, jumlah depression, dan jumlah anxiety. Ujian F digunakan untuk mengkaji nilai kesignifikan bagi pemboleh ubah bebas dan jumlah kepuasan hidup. Oke, jumlah ujian F adalah 0,97, maka ia menunjukkan tidak signifikan karena melebihi nilai 0,05 yaitu 0,41. Seterusnya untuk covariance menunjukkan independent variable yaitu jumlah depression, jumlah anxiety, dan jumlah stres. Ketiga independent variable ini menunjukkan tidak signifikan karena memiliki nilai lebih daripada 0,05. Jumlah depression menunjukkan 0,134, jumlah anxiety 0,717, dan jumlah stres 0,54. Terusnya residual statistik. Ini menunjukkan normal PP plot of regression standard residual dependent variable jumlah SWLS. Yang terakhir scarlet plot dependent variable jumlah SWLS yang menunjukkan tidak signifikan. Sekian dan terima kasih.